150. Ganda niya, no? Hindi wala na. Next, checkered, 29.30. Checkered, 150 mine, checkered. 150 pesos lang. Checkered, 150. Mine, checkered. Pa-V-neck, best fit is medium. Perfect pang travel to. Branded. Mine ako dito, V-neck. 100 V-neck. Ito ba si Relax? Hindi. Ay, Yun na yun. V-neck. Mine, V-neck. Best fit small medium. May mga buttons na pearl. Mine ako dyan, perlas. Mine perlas 100, small medium size. Perlas. Small medium kasha. Mine ako dito, blue. Blue 100 blue. Small medium. Blue 100. Mine blue. 28 bewang. Kasha ko to, medyo masikip lang ng konti. Okay, suotin natin. waist. Mine ako dito, 28. Ano siya, pa-square pant siya 28. Mine, 28. Yun lang. 150, 28. Makapal tela na cotton. 28. Mine, 28. Yan, pag-ganyan siya. Okay. Next, same ko yung tops kanina. Medium, semi-large, kasha. Mine ako dito, zigzag. Zigzag 100, napaka-cotton. Zigzag 100. Next, medium, semi-large, kasha. Mine ako dito, mine red. Red 100, red. Cotton na cotton. Red. Medium to large, kasha. Mine boho, 100, boho.